سلام سلام كم يتصنحوا فتوات تخاتلتنا ببزلكم وسلام كخونلكم ان تمنخو حبنا لمدبر ما بتاع مزاراب زلو سراوت ኤርትራ ኣብ ኣፍሪካ ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዝስርዑ ምዃኑ ብቕዓትኩም ኣናን ሓይሊ ዝግምግም ሓደ ዓብይ ትካል ገሊጽ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ብሓደ ኮይና ክንሪና ካብ ዝመጸል ድማ ኣወል ስዒድ ድማ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸቕጢ ክግብር ዝፍትን ሓይሊ ምስ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ምስቲ ኤርትራ ዝመሰረተቶ ኪዳን እዩ ክገጥም ክብል ኣወል ሓደ ተሪ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ብዛዕባ እዚ እውን ብሓደ ኮይና ክንሪና ከምኡ ድማ ነዚኦምን ካልኦት ዝመሳሰሉ ትሕዝቶታት ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ فيديو حاولكم نصنعوا الشمو فتوات تخاتلتنا قدام فيديونا دما زما بدما تغلفي ابي بريزيدنت سياسه فرق سلازلا بليح امورو دما تاصمدو فقيد الله يسياز فقد اصمدو دما ايتهلون مسغانا دما يغبوم كبلو زما بدما حدا ملختي ام حلالفهم الله زعبا دما حنت فيديو حيزلكم مسيلخو اسكي بزا فيديو دما لايكم غير نجمر تقول في حجون انت خونه انا حق بحقي دارغا بعدمه ون تماطاطنتينا مس سياسه فورقي بعدمه تماطاطنتينا متعبيتي احواتي يونسو اذا خنشا انا شوق باشاول نشقون احواتينا لذي متعبيتي كبل خلي انا حنت ختمه في ناين عبينا بعدمه ون كساب كنزين فلاله ون اخونا انا قدم حجون حاتيتي كافت قدم حج زغبرو زنبركو بتدغاغامي زي عندي اجندا زي عندي تسفاي اب حدنت كنمص انديا صعري ابز غبركو قالاتات ول حدرا زيا حدرا هيبوي انو حدرا هيبوي كميا تقول في حجاب ايدو ياسل تقول في اب ايدو سلازخونت صلات بلح امرؤ تاصمدوكا فقيدوا نسو زي فقدا صمدو كتلو ايتخلن انا فلط إيسايا زي فقدا بتبلح مرؤ زي فقدا ايتخونن يا مسغانا يغبو نتوم زتحبابرو تحتيو زلون انا مسغانا يقربه ايه حجخه اتز حلفه ياك اتز حلفه بملؤ يخل ناب لبنا نملس تاريخنا حدثنا نخيد እቲ ህዝቢ እንኳይዶ ንውላዱ ንማንም ክፉእ ሰርሖውን ክፉኦም አይመነን እኮ ህዝቢ እዚ እንኳይዶ ንውላዱ ከም ኢሳያስ መሰለ እሞ ደሙ ከፊሉ ነፃ ዘውፀ መራሒ በዓል ውዕለት ዝኾነ ነቶም ጸላእቱ ሓረቱ ብሻንጃ ጥኑሳ ዝቆትሉ ዝነበሩ እኮ ክፉኦም አይተመነየን እዚ ህዝቢ እዚ يقريت بحالي ايو سلازي اذا عدل زيا انا زحاوي إساياس اذا عدل زيا تتقيمو كم تصمدو زخفتا عليس تحدنتنا نخطبق نخحلون زبلصه اجام نخصاوت تقلفون ابو ايديا اي نو زيا بجخا من انت دقخا من تي تأمنو أملاكا إزياس قبرا يزبل زلهم إزيات زي غيرو حزبي إريترا بفلاي تقرايون حويسو أب حدا قاي يخودو مغنياتو زلاق السلام كمتسا يخل بزي كانسو بزي كان إساياس زلاق السلام أب إريترا تمصاي تخلل نعو اتحجي وصاي خوينو مچيو بقى همبرجرو نابلع دلاي زارب زي كونسيب لكالو اركي كم حساب يدلي كسب ذا ساعات زياب صحوا زلو اساس دحر حجون ابذ تامامن سلام رجعت قديف واك خيد زخل نسو نزئي ون حدرا زملو زلخو مالته ازي اخ قبره يخلي حجي ابتنتنا انا خاطي يخلل كابز مصال لما ميرون دما بزعبا إيرتراونت حدا عوي ملغتي أم حلالي فرلو ميرون بزعبا زدما حيزلكم مسيلخو اسكي سمعنين ملس كان إيرتراونت كفرس قبل كله عالم مس فرست سالساي وقع عالم كوينس كلنا هاجرات كم بحدش فريسن كتكعات خوينن حدا قم نجري إيرتراونت حساب كخول اندي اوكي حساب إيرتراونت ግን ደም መስዋዕቲ ብዙሕ ነገር ዝተኸፍለ እቲ መንደቅ ከዓ ማንም ክበስዑ ይክእል ግን
ብዙሓት ይኑኑ ወለው ዶ ኩሉ ግዜ ስዒሩ ይወጽ ሰለስተ መንግስታት ቁልቁል አፎም ክድፉ ጸኒዑ ኸይዳ ንሕና ሲ ምስ ኤርትራውነት ሽግር የብናን እዚ ሲ ኮሚሎም ዝሓስቡ ከዳዓትን ጠላማትን ጡባዲኦም ዝነኽሱ ኣለው የስ እብለኩ ከለኹ እዚ ሓሳብ እዚ ግን ሲ ኣይትነግረከው ኣይሰምዕኒ ይኽዘል ከምስለ ንሕናስ ኤርትራውያን ምዃንና ሽግር የብና ሃገር ኤርትራ ሲ ምቅላስና ሲ ክንድዝ ሳይኮነን ዘርብሕ ሳይኮነን ኦኬ ሞ እንድሕርኮም ኢልና ሓሲብናስ ኢትዮጵያውያን ምዃን ማሓሸና ኢና ክንብል ማለት ኢትዮጵያ ከለኻ ዝነበረካ ወዝን ኣብዚ ሕጂ ዘለካ ወዝን ኤርትራ እንደይ ግዜ ክነግረኪ ኣይትሰምዕኒ ይኽመስለን ንሕና ብወዝ ናይ ገጽ ብከብድና ንጽበር ህዝቢ ይኮንና ከብድኻ መሊኡ ንእድኻ እንድሕር ዳ ጸቢብካ ዝሓድር ኮይኑ ትርጉም የብሉን ንሕና ኣወዲእኒ ከብድና ንሕና ቅድሚ ከብድና ልኡላውነትና ንሰርዕ ህዝቢ ኢና ሃገር ኣላትና ኢትዮጵያውያን ከዓ ንዓና እስኺ ብዛዕባ ተወዚ ክትሪ ኣወክድባ ዝፈጸሞ ግፍዒ ደርጊ ተርዲክና ኣብ ሽዕብ ኣዴታትና ኣጥባተን ክቁረጻ ብታንክ ክሓራኽ ርገጻ ከለዋ እዚ ታሲ ኣይትፈልቅኒ ኣብ ገጀረት ህፃውንቲ ቆልዑ ብሳንጃ ተጠቢሖም ካብ ከብዲ ቢኦም ክወፁ ከለዉ ደርግ እንታይ ጌርና ንዓና ዩ ሃቭ ኖ አይዲያ ካብ ዝመጻል ድማ ኣውልስዕ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ተፈጥሮ ዘላ ዝምድናታት ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸቕጢ ዝፍትን ሓይሊ ምስ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ምስቲ ኤርትራ ዝመሰረተቶ ዘባቡ ኪዳን ዝገጥም ከምኡውን ምስ ግብፅን ሱዳንን ሶማልን ዘሎ ኪዳን ብዛዕባኡ ኣውልስዕ ሓደ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ እስኪ ሰሚዕና ንመለስ ሕጂ እዋን ግብፂ ንቐርኒ ኣፍሪካ ብዓይኒ ማይ ሃይድሮፖለቲክስ ጥራይ ብምርኣይ ረብሓን ድሕነታን ከተረጋግጽ ከምዘይ ትኽእል ተረዲእዋ ኣሎ ግብፂ ምስ ዘለዋ ናይ ማኑፋክቸሪንግ ሕክምና ህንፃ ትምህርትን ወታደራዊ ቴክኖሎጂን ካልኦት ዓቕምታትን ሒዛ ንቐርኒ ኣፍሪቃ እንተተሓዊሳቶ ንሚዛን ናይቲ ዞባ ቀሊል ወሰኽ ኣይኮነን ኤርትራ እምበኣር ዝምድና ምስ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ብምትራር ንዋልታ ምክልኻላ ተወሳኺ ናይ ዲፕሎማስን ፖለቲካን ዕርዲ ፈጢራትሉ ትርከብ ኤርትራ ብወታደራዊ መዳይ ነብሳ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣለዋ እቲ ሕጂ ትፈጥሮ ዘላ ዝምድናታት ዲፕሎማስያዊ ዋልታ ንምስራሕ እዚ ማለት ዝኾነ ብልዕሊ ኤርትራ ጸቕጢ ክገብር ዝፍትን ሓይሊ ምስ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ምስቲ ኤርትራ ዝመስረተቶ ዞባዊ ኺዳን ይኽገጥም ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ንድሕነትን ሉዓላውነትን ሃገራት ዞባና ብጽኑዕ ትጣበቕ ኣላ ኣብ ጉዳይ ሶማል ንሉዓላውነትን ሓድነትን ሶማል ብምድጋፍ ወታደራት ሶማል ብምስልጣንን ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ብምሃብን ነቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ኣፍሺላቶ ትርከብ ኣብ ጉዳይ ሱዳንካ ንመሰል ህዝቢ ሱዳንን ትካላት መንግስትን ክኽበር ትጽዋዕ ኣላ እዚ መትከል እዚ ንኤርትራ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ሓንቲ ሕግን ስርዓትን ዞባዊ ምርግጋእን እተኽብር ሃገር ገይሩ ከቕርባ ጀሚሩሉ እዚ ድማ ዓብዪ ናይ ሞራልን ፖለቲካን ዕርዲ ፈጢሩላ ይርከብ እቲ ዝዓበየ ተወሳኺ ዕርዲ ነቲ ብገንዘብን ብረትን ተደጊፉ ካብ ኢማራትን ምዕራባውያንን ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝመጽእ ዘሎ ሓደገኛ ውሕጅ ንምዕጋድ ዝግበር ዘሎ እዩ ኤርትራ ምስ ግብፂ ብምስማዕ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ወፃኢ ሓይልታት መናሃርያ ናይ ምዃን ዕድል ኣጽቢባቶ ትርከብ እዚ ድማ ንሓዋሩ ዘገልግል ጽኑዕ ዕርዲ ለዚ ኤርትራ በይናብ ክንዲ ትከላኸል ምስቶም ተመሳሳሊ ስጋኣትን ረብሓን ዘለዎም ሓይልታት ምጽማድ ኣብ ዙርያ ዱልዱል ናይ ሰላምን ጸጥታን ቀለበት ኣብ ምፍጣር ዕውት ምንቅስቓስ ትገብራል ጥበብ ዲፕሎማሲ ከምዚ ኤርትራ ነዚ ጥበብ እዚ ብግብሪ ተርጉማ ንጸላእታ ብዲፕሎማስያዊ ብቕዓት ኣማሲና ፈተውትን መሓዙትን ኣብዚሓ ትርከብ እቲ ኣብ ጥቅምቲ 2024 ኣብ ኣስመራ ተፈረመ ዓብ ታሪኻዊ ስምምዕ ኤርትራ ግብፅን ሶማልያን ከዓ ከይረሳዕና ማለት ንሱኻ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ስዑድ ዓረብ ዝገበሮ መገሻን ዘክረሞ እቲ ቀለቤት ነላግቦ ምሰላገብናዮ ሓድሽ ናይ ጸጥታን ፖለቲካን ቀለበት ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን በሪሁ ክረኣየኩም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ፖለቲካዊ ዝምድናታት ቁጠባዊ ረብሓታት ኣሲሩ ኸደልሎ ዝገብሮ ዘሎ ጥበብውን ክረኣየኩም ኣብ መንጎ ኣስመራ ካይሮ ሪያድ ዝተኣሳሰረ ሰንሰለት ፈጢርዎ ዘሎ ትራያንግል ኦፍ ስታቢሊቲ ዱልዱል ሓጹሪ ወደባት ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኩናትን ምስሓብን ምንጭብ ክንዲ ዝኾና ንዞባዊ ቁጠባ ዘበራብራ ብሓባር ዝሰርሓ ናይ ልምዓት ኣፍ ደገታት ክኾና ኣለዎን ዝብል ሃናፅ ርእይቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብግብፃውያንን ስዑዳውያንን ሙሉእ ተቐባልነት ረኺቡሉ
ኣብ ቀረባ መጻኢ ኣብ ዓሰብን ባጽዕን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ማርሳ ፋጡማ እንታይ ከም ዝግበር ንምርኣይ ኣዒንትና ቋሕ ኣቢልና ምጽናሕ ጥራይ ዘድልየና ካብዚ ወጻኢ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዘሰርዑ ምዃኑ ንብቕዓትን ቁመናን ሓይሊ ዝግምግም ሓደ ዓብዪ ትካል ገሊጹ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓደ ሓበሬታ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ እስኪ ናብቲ ሓበሬታ ክሕልፈኩም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኣፍሪካ ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዘሰርዑ ምዃኑን ዲፌንስ ኢቫሉዌሽን ኤንድ ሪሰርች ኤጀንሲ ዝተባህለ ንብቕዓትን ቁመናን ወተሃደራዊ ሓይሊ ዝግምግም ትካል ገሊጹ እቲ ትካል ወተሃደራዊ ብቕዓትን ቁመናን ንምግምጋም ዝጥቀመሉ ረቑሒታት ህዝባዊ ደገፍ ንውሓት ግዜን ዓይነት ስልጠናን ኣብ ሕድሕድ ሰራዊትን ሓለፍትን ዝርአ ምትእምማን ዓጢቕዎ ዝርከብ ዓይነት ኣጽዋር ኣታሕዛዊ ወተሃደራዊ ስትራቴጂያዊ ከባቢታትን ኣተሃናንጻ ድፋዕን ሃገራዊ ተወፋይነት ስነ ምግባርን ከምኡውን ዝጥቀመሎም ስልቲ ኩናትን ኮይኖም ኤርትራ ድማ እዞም ዝተጠቕሱ ረቑሒታት ዘማልእ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣፍሪቃ ብሉጻት ዝበሃሉ ሰራዊት ከም ትውንን ሓቢሮም እሺ ሞ ፍትዋት ተኸታተልትና ልምዓት ነርና ሓበሬታ ነዚኦም መስን ነይሩ ክሳብ ቀጻሊ ብሓድሽ ርዕሰ ንራኸብ ኩን ቪድዮ ምጻኹም ላይክ ምባር ከይትረስዑ ሰናይ ግዜ